compréhension de l'écrit. احنا دابا وصلنا la page 183 183. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Notre excursion à Ouarzazate. Je garde de beaux souvenirs de notre excursion à Ouarzazate. C'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. Mon papa a demandé au guide de nous faire visiter la ville et ses alentours. En une journée, nous avons découvert le musée du cinéma, puis les magnifiques Kasbah Ait Ben Haddou et Kasbah Taourirt, qui sont construites en terre rouge et entourées de beaux palmiers. En voiture, nous avons parcouru la vallée du Dra. Nous nous sommes promenés dans ces belles oasis et ces villages. Et le soir, nous avons dormi dans le désert sous une grande tente bleue. Donc, هنا قرينا لو تكست. دابا غادي نفهموه علاش كيهضر. لو تيتر نوتر اكسكورسيون ا ورزازات، يعني الرحله ديالنا اولا السفر ديالنا لورزازات. Je garde de beaux souvenirs de notre excursion à Ouarzazate. احتفظ بذكريات جميله على السفر ديالنا لورزازات او الرحله ديالنا لورزازات. C'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. هي مدينه توجد في جنوب المغرب. Mon papa a demandé au guide. mon papa يعني الاب ديالي طلب من الجيد اللي هو واحد الشخص اللي كيكون هو المرشد او الدليل اللي كيدينا كيورينا واحد المكان اللي حنا ما كنعرفوش، هو اللي كيدينا كيكون عارف الطريق عارف الاماكن كنسميوه لو غيد de nous faire visiter la ville. Donc mon papa الاب ديالي طلب من الدليل او المرشد السياحي باش يدينا نزوروا المدينه اي سي زالونتور. لي زالونتور هما النواحي او المحيط ديال المدينه، دوك البلايص اللي دايرين بالمدينه. En une journée, في يوم واحد nous avons découvert le musée du cinéma. اكتشفنا متحف السينما. Puis من بعد les magnifiques كاسبا ايت بن حدو et كاسبا اي تورير كاسبا توريرت كاسبا توريرت. والقصبة اللي هي تيكون واحد الشكل ديال البناء بحال هكا اللي عندنا هنا في الصورة كنسميوه قصبة. في النواحي ديال ورزازات كاينه قصبة ايت بن حدو وقصبة توريرت. كي سون كونسترويت اللي مبنيين اون تيغ روج بالطين الاحمر ولا بالتراب الاحمر. اي اونتوري ومحاطة دو بو بالميي بالنخيل شجر نخيل هذا. En voiture, nous avons parcouru la vallée du Dra. بالطوموبيل اكتشفنا سهل درعا. Nous nous sommes promenés dans ces belles oasis. تجولنا ولا تنزهنا في الواحات الجميلة ديال درعا ديال سهل درعا et ces villages والقرى ديالها. Et le soir في الليل nous avons dormi dans le désert. نعسنا في الصحراء sous une grande tente bleue تحت واحد الخيمة كبيرة لونها أزرق. دونك دابا ندوزو لي كيستيون. عندنا l'exercice 1. entoure la bonne réponse. نحيط الجواب الصحيح. Ouarzazate est une ville du nord du Maroc, sud du Maroc. Ouarzazate se trouve au sud du Maroc. Je vais entourer sud du Maroc. Les kasbahs sont entourés de palmiers et construites en terre rouge, bois, fer. Les kasbahs sont construites en terre rouge. بالطين أو التربة الحمراء التراب أحمر. L'exercice 2. Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte. هنا غادي نديرو علامة أمام الجواب اللي عنده نفس المعنى que هذيك la phrase du texte. Nous avons parcouru la vallée du Dra. Nous avons regardé la vallée du Dra. Nous avons visité la vallée du Dra. Nous avons traversé la vallée du Dra. Parcouru, il y a traversé. Donc je coche la troisième phrase. L'exercice 3.
entoure les lieux visités à Ouarzazate et cités dans le texte. هنا غادي نحيط الأماكن اللي زارها الولد هو والأب ديالو ومذكورين عندنا في لو تكست. Donc, le souk, il n'a pas visité le souk. Le musée du cinéma, il a visité le musée. Donc, je vais entourer le musée du cinéma. La plage, il n'a pas visité la plage. Kasba, Eit Ben Haddou et Taourit, c'est vrai, je vais entourer. Hadi, Taourit. Jamel Fna, il n'a pas visité Jamel Fna. La vallée de Dedes, non, il a visité la vallée de Draa. La tour Hassan, non. Le désert, il a visité le désert. Sahara, ils ont passé la nuit au désert. Maintenant, l'exercice 4. Lis les syllabes et les mots. نقراو les syllabes والكلمات. Donc, yé, mié, palmier. Yé, mié, palmier. En, long, alentour. Nye, ni, magnifique, magnifique. Gr, grand, grande, grande. Yon, sion, excursion, excursion. Alors, excursion. Ou, sous, souvenir. L'exercice 5. Entoure la ou les lettres qui changent la prononciation et le sens. هنا غادي ندوروا على الحرف او الحروف اللي كيبدلوا لينا النطق la prononciation النطق et le sens المعنى la prononciation يعني النطق et le sens هو المعنى ديال الكلمة. عندي terre vert terre avec T vert avec V كل واحدة فيهم عندها معنى. Rouge, route. Rouge avec G, route avec T. Soir, voir. Soir avec S, voir avec V. Pente, vente. Pente avec P, vente, V. Tournée, journée. Tournée avec T, journée avec J. Palmier, palier. Palmier avec M. C'est la lettre M qui change le sens. Bleu, feu. Bleu, on a BL. Feu, on a F. Garder, regarder. Re. L'exercice 6. Lis les mots du texte. نقراو الكلمات. Une excursion. Excursion. Ouarzazate. Ouarzazate. La journée. La journée. En voiture. Des oasis. Oasis. La vallée. Une tente. Lis les phrases du texte. L'exercice 7. Mon papa a demandé au guide de nous faire visiter la ville et ses alentours. نديرو la liaison. Ses alentours. C'est une ville qui se trouve au sud du Maroc. L'exercice 8. Entoure les mots du texte que tu ne sais pas lire. Ton enseignant t'aidera à les lire. هنا الكلمات اللي يجيونا صعاب في لو تكست وما نعرفوش نقراوهم ندوروا عليهم باش المعلم او المعلمه يساعدنا في القراءه. هنا في لاباج سويفونت 184 184 عندنا ليفالياسيون دو ليكري. دونك ليكريتور هنا écrit les mots نكتبوهم. l'exercice 2 copie la phrase. هاد لا فراز هادي حتى هي نكتبوها هنا. l'exercice 3 forme des mots à partir des syllabes données et écris-les. هنا غادي نكونوا كلمات من هاد السيلاب ونكتبوهم هنا.
عندنا quatre jours de جيت دونك اول وحده بانت ليا جورني ها هي جورني. تاني وحده بانت ليا تراجي، ندير لها هكا باش كل وحده تبان مع اختها. دونك نكتبو هنا تراجي. عندنا تاني كاماراد كا اللي هي هادي، ما ها هي غا د camarade ها هي. عندنا l'exercice 4 remets les mots en ordre pour former deux phrases. هنرتبوا هاد الكلمات هادو باش نكونوا جوج ديال الجمل. دونك الاولى عندنا فيها de beaux souvenirs je garde à Ouarzazate de notre excursion. غنبداو بلو sujet et le verbe je garde. Je garde de beaux souvenirs, de beaux souvenirs de notre excursion, de notre excursion à Ouarzazate, hein? Ouarzazate. Point. Deuxième phrase. C'est une, du Maroc, du Sud, merveille. نبداو c'est une. C'est une merveille. merveille يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف. C'est une merveille du sud du Maroc. Du sud du Maroc. Du point. Donc هادو هما les deux phrases.